Okay, so I'm going to share a few stories Jadi saya akan membagikan beberapa because you cerita. don't know me, so I need to tell you some stories. Karena saudara tidak mengenal saya, jadi saya harus membagikan. I like to tell stories, and I think every preacher needs to be able to tell good stories. Saya suka membagikan cerita, jadi saya rasa setiap khotbah harus punya cerita, harus bisa membagikan cerita. And so then after that, then you know the kind of ministry I have. So I have been ministering in the prophetic for over 20 years. Supaya saudara tahu pelayanan saya sudah pelayanan di dalam bidang profetik selama 20 tahun, lebih dari 20 tahun. And so many of you know what prophecy is. Banyak dari saudara tahu apa itu kata-kata nubuatan. And this is to tell you about your future. Ini adalah untuk memberitahu saudara tentang masa depan saudara. But many people, I think 95% of the churches and most of you do not know what is the word of knowledge. Tapi banyak orang dan saya rasa 95% dari saudara tidak tahu apa itu kata-kata pengetahuan. Because I've been to many churches, I've preached all over the world. Saya sudah ke banyak gereja, saya sudah berkhotbah di sekeliling dunia. And in every country I go to, that I ask them, I said, do you know what the word of knowledge is? And most pastors and most congregation doesn't know what it Di is. setiap negara yang saya datang, saya tanya, saudara tahu nggak apa itu kata-kata nubuatan? Dan banyak dari mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa itu. But the word of knowledge is very powerful. Tapi kata-kata nubuatan itu sangat berkuasa. It's the secret weapon of God. Adalah kunci rahasia Tuhan. Kata-kata pengetahuan adalah kunci rahasia Tuhan. And it is so unknown. It's incredible, but today we're going to make the word of knowledge known to you. Dan sangat tidak diketahui betapa dahsyatnya, tapi hari ini saya akan memberitahukan kepada saudara apa itu kata-kata pengetahuan. So what is the word of knowledge? Jadi apa itu kata-kata pengetahuan? So in 1 Corinthians chapter 12, there are 9 power gifts. Dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia roh. And so word of knowledge is one of them. Jadi kata-kata pengetahuan adalah salah satunya. The word of knowledge is not prophetic. Kata-kata pengetahuan bukan nubuatan. But if you read many scholarly books and if you do masters, they will tell you it's almost the same thing. It's not. Tapi kalau saudara baca banyak buku dan saudara melakukan master, mereka akan memberitahukan saudara bahwa itu bukan hal yang sama. So we're going to really see the word of knowledge today. Jadi kita akan melihat kata-kata pengetahuan hari ini. So Kata-kata pengetahuan. to put it very simply, Untuk dibuat secara mudah untuk dimengerti, when you give a prophecy, it's about the future. waktu engkau memberikan nubuatan itu tentang masa depan. So when you give a prophecy to a Christian, they get encouraged. Waktu saudara memberikan nubuatan kepada seorang Kristen, mereka dibangun rasanya. The dibangun. Bible, Old Testament has a lot of prophets. Alkitab dan Perjanjian Lama punya banyak sekali nabi. But do you know that they also move in the word of knowledge? Tapi saudara tahu nggak, mereka juga bergerak dalam kata-kata pengetahuan. Do you know that Jesus moved in the word of knowledge? Yesus bergerak dalam kata-kata pengetahuan. Oh, really powerfully. Sangat berkuasa. But people read this and don't understand that was word of knowledge. Tapi orang membaca ini dan mereka tidak tahu bahwa ini adalah kata-kata pengetahuan. Prophecy is to tell you about your future, Nubuatan adalah untuk memberitahu saudara tentang masa depanmu. but the word of knowledge is to tell you about your present and your past. Tapi kata-kata pengetahuan itu memberitahukan saudara tentang masa sekarang saudara dan masa lalumu. For example, when Jesus was with the woman at the well, Contohnya waktu Tuhan Yesus bersama wanita yang ada di sumur, she was talking to this woman, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada and then he wanita. asked this woman, Dia tanya sama bring your husband to me. berikan suamimu kepada And she says, I have no husband. Saya nggak punya suami. But Jesus says, Tapi Yesus bilang, you're right, you have no husband. benar, kau tidak punya suami. In fact, you have 5. Tapi kau punya 5. The one you're living right now is not even your husband. Orang yang sekarang kau sedang tinggal bersama itu bukan suamimu. That is a word of Itu knowledge. adalah kata-kata pengetahuan. That is not a prophecy. Itu bukan sebuah nubuatan. So Jesus revealed her present life and her past life. Jadi Yesus menyatakan kehidupan yang sekarangnya dan kehidupan masa lalunya. Then what happened to her? Apa yang terjadi kepada She was shocked. dia? Kaget. And you read the story, Dan untuk saudara baca ceritanya, it was so shocking to her. sangat mengejutkan untuk dia. She gave her life to Dia Jesus. memberikannya hidupnya kepada Yesus. She went back to the home Dia balik ke and she rumahnya. told the town people, Dia cerita ke orang-orang yang ada di sekeliling. and the Bible says everyone got saved. Dan di Alkitab dikatakan semua orang di sekelilingnya diselamatkan. That is the power of the word of Itu knowledge. adalah kuasa dari kata-kata pengetahuan. If I tell a Christian about a prophecy, they're very happy. Kalau saya memberitahu seseorang Kristen tentang kata-kata nubuatan, mereka akan sangat bahagia. But the problem is that when I tell a non-Christian, Tapi waktu saya memberitahukan orang yang belum melihat they terima Tuhan, will not believe me mereka nggak akan percaya sama because saya. it's in the Karena future. itu ada di masa depan. But when I tell a non-Christian Ketika saya a memberikan word of knowledge Kristen kata-kata pengetahuan about their past, tentang masa lalu, what happened when they were 5 years old? apa yang terjadi ketika mereka berusia 5 tahun, What is the date of their birthday? apa tanggal mereka lahir, What is the name of their nama mother? orang tua mereka, nama ibu mereka, They were shocked. mereka akan
kaget. They will cry. Mereka akan nangis. And all of them will give their life to Jesus. Semuanya akan memberikan hidupnya kepada Yesus. And it can touch and help Christians. Dan itu bisa menyentuh dan membantu orang-orang Kristen. It can touch and see many people saved. Bisa menyentuh dan membawa banyak keselamatan untuk banyak orang. God wants to give you this gift Tuhan mau memberikan saudara karunia ini. today. Hari ini. So, I know your mind says, how can I do what you do? But let me explain to you, okay? It can be done. Pikiran saudara tuh bagaimana caranya? Tapi saya akan menjelaskan kepada saudara hari ini. So, this gift is what we call miracle in spoken language. Jadi karunia ini apa yang kita bilang mujizat dalam berbentuk kata-kata. You can use the word of knowledge and the prophetic every day in any situation, anywhere. Saudara bisa menggunakan kata-kata pengetahuan dalam bentuk nubuatan setiap hari di dalam situasi apapun dan dimanapun. So you can be a walking miracle every day. Jadi saudara bisa menjadi mujizat yang berjalan. You can have a miracle in your church and you become a miracle church every day. Saudara bisa menjalankan mujizat itu setiap hari dalam gereja saudara, dalam hidup saudara. AI cannot have God's AI. AI tidak bisa mempunyai AI-nya Tuhan. Heaven's intelligence is more powerful. Kepintaran surga itu lebih berkuasa. So if you have this in your arsenal of a Christian life, your church will grow. Jadi kalau saudara punya ini dalam kehidupan kekristenan saudara, gerejamu akan bertumbuh. So I think God has something here for you today. Saya rasa Tuhan ada sesuatu. Do not miss Saudara this chance. Jangan ketinggalan. The devil will not disturb something that is dying, Iblis nggak akan menghentikan sesuatu, but he wants to disturb something that is living. tapi dia ingin mengganggu sesuatu yang sedang hidup. The first thing I want to say to you from God is size does not matter, growth does. Hal pertama yang saya ingin menyampaikan dari Tuhan adalah ukuran itu tidak penting, yang penting adalah pertumbuhan. God is never looking in the Bible. He has never said size matters, but he says growth matters. Tuhan tidak pernah di Alkitab tidak pernah dibilang ukuran penting, yang penting adalah pertumbuhan. Don't look at size. Jangan lihat perhatikan. Size is not problem. Ukuran bukan masalah. If you grow, the size will take care of Kalau itself. saudara bertumbuh, maka ukuran itu nggak akan menjadi masalah. Size is just a picture, but growth is a conviction. Ukuran adalah sebuah gambaran, tetapi pertumbuhan adalah sebuah keyakinan. God says, be fruitful and multiply. Tuhan bilang jadilah banyak. If your church is healthy, Berbuah. it will grow. Itu akan Kalau gereja sehat, itu akan bertumbuh. But if the church is unhealthy, it will keep having people leave. Tapi kalau gerejanya tidak sehat, So- orang akan terus meninggalkan gereja. So we want to build a healthy church here. Kita mau membangun gereja yang sehat di sini. So I want to give you some very important Jadi points. saya akan memberikan saudara beberapa poin yang sangat penting. But the first important point is that you must tell yourself the size of your church doesn't matter. Growth is the thing that matters. Poin pertama adalah ukuran gereja saudara tidak penting, yang penting adalah pertumbuhan. As long as you grow, God will take care of the size. Kalau saudara bertumbuh, Tuhan yang akan mengurus ukurannya. And so your job is to choose to say, God, we will grow the church. Jadi tugas saudara adalah untuk memilih, bilang Tuhan kami akan membawa gereja ini untuk bertumbuh. It must be your choice. Ini harus menjadi pilihan saudara. And then God will grace you. Lalu Tuhan akan menganugerah. You can't just grow the church with the word of God. You have to grow with the power of God as Saudara well. tidak hanya bisa menumbuhkan gereja dengan firman Tuhan, tapi saudara harus menumbuhkan gereja dengan kuasa Tuhan. You must have the word. Saudara harus punya firman itu. The word is important. Firman itu penting. Study the word. Pelajari firman itu. Memorize scripture. Hafalin firman Tuhan. The more scriptures you have, Lebih banyak firman Tuhan yang saudara punya, the more you have in your spiritual ATM. lebih banyak yang saudara punya dalam ATM rohani saudara. If you don't have the word of God in you, Kalau saudara nggak punya firman Tuhan, if you dalam don't memorize the saudara, Bible, kalau saudara tidak menghafalkan firman Tuhan, if you only knew two Bible verse, kalau saudara cuma tahu 2 ayat Alkitab, your spiritual ATM is only $2. saudara punya ATM rohani cuma $2. But you will have many problems. Tapi saudara akan punya banyak masalah. But $2 cannot solve all your problems. $2 nggak akan bisa membereskan semua masalah But if you saudara. memorize a lot of scripture, Kalau saudara menghafalkan banyak you know the firman, Bible very well. saudara tahu dengan baik firman Tuhan. When you're going through difficulty and Waktu suddenly, saudara melewati banyak kesulitan dan banyak kejadian yang tiba-tiba, then you know you can pull it out at the right time to fight the issues that you have. maka saudara tahu saudara bisa tarik keluar firman itu untuk memerangi masalah yang saudara sedang alami. Because there will be 3 things that will come into your life. Karena akan ada 3 hal yang datang ke dalam hidup saudara. First, God will test you. Pertama, Tuhan akan menguji saudara. When God tests you, you need the verses to continue. Waktu Tuhan menguji saudara, saudara butuh firman Tuhan. Second, you will have temptation. Yang kedua, saudara akan dicobai. Temptation comes from the devil. Pencobaan itu datang dari iblis. You also need the word of God to fight the Saudara temptation. juga butuh firman Tuhan untuk memerangi
Percobaan itu Last T. Yang Last one you ketiga. have is tribulation. adalah kesulitan, masa-masa susah. Tribulation is what people give you. Masa-masa susah adalah apa yang diberikan kepada saudara oleh orang-orang. So whether it's testing from God, temptation from the devil, tribulation people, you need to have the word of God in you so that you can bring it out to fight. Jadi kalau itu ujian, masa sulit atau pencobaan, saudara harus punya firman Tuhan untuk memerangi situasi-situasi tersebut. But we want to build this church where it's full of the power of God. Tapi kita mau membangun gereja ini di mana dipenuhi oleh kuasa Tuhan. And when you have the power of God, Dan waktu saudara the punya kuasa Tuhan, suddenlies will come. akan banyak tiba-tiba yang terjadi di tempat ini. Say suddenly. Katakan tiba-tiba. Amen. And so, the scripture tells us this. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita In Mark chapter 4, Markus 4 26 to 30, ayat 26 sampai 30. Jesus said, Yesus mengatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membagikan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? so, I want to tell you now, suddenlies are going to happen. Tiba-tiba akan terjadi. And your word that you speak, Dan kata-katamu yang kau bicarakan, the prophetic or the word of knowledge, kata-kata nubuatan atau kata-kata pengetahuan, the sharing of your testimonies, apa yang saudara bagiin atau kesaksian saudara, those are the seeds. itu adalah benih. And when you send out the seed of your word, it builds the kingdom of Dan God. waktu saudara menabur benih itu, saudara membangun kerajaan Tuhan. And then suddenly it will come. Lalu banyak tiba-tiba akan terjadi. I want to tell you a few stories Saya now. mau memberitakan saudara beberapa cerita sekarang. So, word of knowledge happens when the suddenly Jadi happens. kata-kata pengetahuan terjadi waktu banyak hal yang tiba-tiba itu datang. It's an amazing gift that God wants to give you. Adalah sebuah karunia yang luar biasa yang Tuhan ingin memberikan kepada saudara. So, and so it touches people's heart. Jadi itu menyentuh hati orang. Every time I give the word of knowledge, Setiap kali saudara memberikan 9 out of 10 kata-kata people, they will start to cry. pengetahuan, 9 dari 10 Because it will be word of God. Karena itu adalah firman Tuhan. But I'm not God. Tapi saudara tahu I am just God's Gojek. Saya cuma gojeknya Tuhan. I deliver to you God's Saya word. menyampaikan kepada saudara firman Yeah. Tuhan. I'm nobody. I'm just, Saya bukan if siapa-siapa. God doesn't speak, I have nothing. Kalau Tuhan nggak berbicara But when kepada God saya, saya speaks, nggak punya apa-apa. I tell you, it's powerful. Waktu Tuhan berbicara kepada saya itu sangat berkuasa. So our church started to explode, growing, you know when? Jadi gereja kita tiba-tiba mulai meledak. Saudara tahu mulainya kapan? Many young people keep coming to my church Banyak anak muda tuh masuk ke gereja saya. until the whole of Singapore knows. Sampai semua Really, Singapura the tahu. story is so crazy. All of Singapore know. Ceritanya sangat terkenal sampai semua Singapura tuh tahu. They did a study of churches after COVID, Mereka mempelajari gereja setelah and they COVID. said the top 10 churches that are moving Singapore Mereka bilang top 10 gereja yang bergerak dari Singapura was our church, New Life Community Church. adalah gereja kami New Life. And it was on online. They did a study on our church, sent it to all the other churches in So Singapore. online mereka melakukan studi untuk gereja kami. Because people just kept coming. Gereja. Karena And all young people. dan semuanya anak-anak And you muda. know when it all came? Dan saudara tahu kapan mereka The most semua- growth? During perempuan yang paling COVID. besar waktu COVID. During COVID was the highest growth of numbers. Adalah pertemuan yang paling besar secara angka. I tell you, this is God. Saya kasih saudara ini Tuhan. So during COVID, Jadi waktu COVID, my son is a dancer, anak saya hip-hop dancer. penari hip hop. So he's a teacher, he does, and they Dia compete. mengajar, dia nari, dia So- bisa datang sama orang So you lain. know, dancers are usually druggies. Drugs, they take drugs. Biasanya penari itu kayak pecandu narkoba. They sleep around with other people. Tidur sama orang-orang lain. They go to a lot of night clubbing. Mereka pergi clubbing. Yeah, and so they do all these things. Most of the dancers are like that. Yeah. Biasanya penari seperti ini. And so my son went there Anak saya pergi ke sana and he told them one by one, they have nothing to do because everything closed. dan dia bilang nggak bisa karena semuanya tutup. I said, hey, bro, I want to tell you, you got nothing to do, right? My father, Kamu nggak ada kerjaan kan? Kamu tahu ayah saya? my father can tell you your Ayah saya future. Bisa memberitahukan kamu masa depan kamu. Oh, your father, a fortune teller. Peramal ya papanya. Say something like that. You want to say, yeah, sure, nothing to do, let's go. Satu kayak gitu karena nggak ada yang bisa dilakukan. Ayo gitu. So first one came, Jadi yang pertama datang, cry, nangis, got saved, diselamatkan. go crazy. How does it gila, ya. go crazy? How does this man know Kaget ini kok orang ini bisa tahu. about my past, my future, my family, my brother, my sister? He knows all these things. Saya, masa sekarangnya saya,
keluarganya saya, semuanya dia tahu. So then he got up, then he stand up. Then he went to this fellow. He must say, hey, bro, Dia ke teman yang lain. Dia bilang, bro, you know, I bought him, my father can tell you your future. You want to come? tahu nggak, ayah saya bisa memberitahukan masa depanmu. Then he Kamu come. tahu nggak? Then over 200 got saved. Sampai 200 angkanya di 1 year, 200 got saved. 200 bisa. Tattoo all over. Badannya penuh dengan tato. The tattoo is the gangster tattoo, you know. Pokoknya kayak tato gangster ya. They raise their hands to Jesus. Karena mereka mengangkat tangan menyembah Tuhan. No longer drugs. Nggak ada lagi narkoba. Then they bring their friends Mereka bawa temannya. and keep growing. Terus bertumbuh. Until the church in Singapore say, you know, what's happening? Sampai gereja di Singapura bilang, ini apa yang terjadi? So they asked me to go and teach them. Jadi mereka minta saya untuk pergi dan mengajarkan mereka. This is the power gift of God. Tuhan bilang ini adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. And you know, when I Kemudian, give them the word of knowledge, I don't even have to explain. I said, the name who told me this is Jesus. You want to receive Jesus? I say, yeah, okay. waktu saya memberikan kata-kata pengetahuan, saya tidak perlu menjelaskan. Saya bilang ini yang kasih tahu saya semua ini Yesus. Saudara mau terima Tuhan nggak? Lalu mereka langsung mengiyakan. When I give the word of knowledge, I don't need to do apologetics. Waktu saya memberikan kata, Nobody asked me, you know, oh, how is there evil in this life? You know, is God really real? What about other religions? Nobody asked me. apa ini nggak ada yang mempertanyakan saya. Nobody asked me any Nggak ada yang question. mempertanyakan saya. You here? Yes. All correct? Yes. You want to give your life to Jesus? Yes. Okay, let's go. Saudara memberikan hidup buat Tuhan, oke. Yeah. And then they come to church next week. Then they bring their friend and blah, 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 like that. Bawa temannya ke gereja, oke ya. I tell you because this game when I tell you, it's like, whoa, how do you know? Karena karunia ini crazy, wow. bukan ya, bagaimana kau bisa Then tahu? line up, then they bring their friends. This is what God wants to give to you. Ini adalah apa yang Tuhan mau berikan kepada I don't live in Bandung, but you live in Bandung. I don't live in Sepang, you live there, but God's gonna do that today, amen? Tuhan akan melakukan itu di tempat ini hari ini. Because God wants to move. Karena Tuhan mau bergerak. So you just believe and see how because God wants to use this gift. Jadi saudara This percaya gift is not sama known Tuhan, karena Tuhan mau memberikan to the itu kepada churches. saudara. Nobody knows about this. Banyak gereja tahu tentang karunia ini. But today God wants to reveal. Tapi hari ini Tuhan mau menyatakan kepada saudara. I preach in a Bible school. Saya khotbah di So- sekolah Alkitab. So this is the biggest Bible school in Jadi ini Singapore. adalah sekolah Alkitab terbesar di Few hundred students every batch. beberapa ratus murid So setiap batchnya. I teach the last lesson. Saya mengajari pelajaran yang terakhir. And then after we lay hands on all the students, then they graduate. Setelah kami menumpang tangan, And so these are all people from all over Singapore, all the churches in Singapore. Di situ, lalu ini adalah mereka datang dari berbagai macam gereja di Singapura. And so one day, you know, I was about to start my lesson in the morning. Suatu hari saya mau memulai pelajaran saya. So there was another professor that came. Jadi ada satu profesor yang datang. He was from America, Dia dari US, dari Amerika. but he lived in Singapore for a while. Tinggal di Singapura untuk beberapa And waktu. then after that, he shared something. Then he went to the back. Lalu dia membagikan sesuatu, lalu dia ke belakang. Then I got up to the front. Saya maju ke depan. So in front of all the students, Jadi di depan semua I said, mahasiswa. "Sir, I have a word for you." Saya bilang saya punya kata-kata. Say, there's a man. His name is R.A.J. Raj. Ada orang namanya R.A.J. Raj. And you know, this man, you have been instrumental in this man's life. Da 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 da. Dan saya mulai menubuatkan ya orang ini. Yeah, so I told him what he did for this man and how this man was grateful to him. Saya kasih tahu apa yang dia lakukan untuk orang lain ini dan bagaimana orang ini berterima kasih. So I said, I don't know you at all. Dan saya bilang saya nggak kenal. Does kamu. this name mean anything to you? Apakah nama ini berarti sesuatu untuk kamu? He says, it does. Dia bilang iya. You know, a name, R.A.J., can be a million names, right? Can be a 10 million, I don't know what name, right? It can be any name, right? Bisa nama apa aja, saya kan nggak tahu. So he said, this man, I gave him my church. Jadi dia I passed my bilang, church to him. Profesor itu bilang orang ini saya memberikan gereja saya kepada dia, dia meneruskan gereja. Then saya. everything you said about him is true. Dan apa semua yang pastor bilang pada dia itu benar, tepat. You see, and so God wanted to encourage him. Jadi Tuhan mau membangun dia. So when God gives these specific things, it's not because God wants to show off, but God wants to show you something that is important in your life. Waktu Tuhan memberikan saudara kata-kata pengetahuan bukan mau memamerkan sesuatu, tapi mau memberitahukan saudara sesuatu yang penting dalam hidupmu. So I'm going to share with you one last scripture. Jadi saya mau membagikan saudara To prepare you. ayat terakhir untuk mempersiapkan This is saudara. Exodus chapter 31, verse 1 to 5. Ini adalah berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasuh batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. So
This is a very important story as we close. Jadi ini sangat penting selama kita tutup. It's talking about the suddenlies. Dibicarakan tentang tiba-tiba. So when you read this, you wonder, okay, this is not very important when you read the Bible. Waktu saudara baca ini kesannya kayak wah ini nggak terlalu penting. Waktu This saudara is baca. very important. Ini sangat This penting. story is very important Cerita ini sangat penting. because it shows you the God of the suddenlies. Karena ini menunjukkan saudara Tuhan yang penuh dengan tiba-tiba. You must understand that Bezalel and the craftsmen, before God told them this, Sebelum Tuhan memberitahukan mereka hal ini, they have no gift. mereka tidak punya karunia apa-apa. They are all slaves. Mereka semua budak. They have no Mereka education. nggak punya pendidikan. For 430 years, Selama 430 tahun. 15 generation, all they did was make bricks and carry bricks. Semua yang mereka lakukan tuh bikin batu bata dan membawa They batu bata. has no artist Dia skills. nggak punya karunia untuk There's no training. dia nggak punya pelatihan. They are untuk slaves. seniman. Dia cuma No budak. Nggak education. punya pendidikan. But then God says, I want you now to create a tabernacle where I will be there. Tapi Tuhan bilang sekarang saya mau engkau untuk membuat sebuah kemah untuk saya, supaya saya berada di dalam tempat And it itu. will be beautiful. Dan itu akan menjadi indah. And you'll be Dan artists. akan penuh dengan And you know how to Kau design. akan tahu cara untuk You'll be mendesain. like an architect. Kau akan menjadi seperti arsitek. God gave it to them straight away. Langsung memberikannya. Boom, it came suddenly. Tiba-tiba itu datang. This is what I'm talking Ini about. yang saya maksud. God can give you the Tuhan suddenlies, bisa memberikan saudara hal-hal yang tidak the terduga. power. Kuasa. They were stupid. Mereka sebelum They bodoh. could not study. Mereka tidak bisa They membaca, were slaves. mereka hanya budak. But God made them to become designers. Tuhan membuat mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa desain. This is our God. Ini adalah Tuhan kami. I am nobody. Saya bukan Come on, give God a siapa-siapa. praise. Bukan Tuhan kemuliaan. I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. I'm a Chinese dude. Saya cuma orang. But I minister to different countries all over the world. Tapi saya pelayanan ke banyak negara di And seluruh every dunia. time me and my wife goes there, they want us to go back. Dan setiap kali saya dan istri saya datang, mereka akan mau saya balik ke tempat itu. Well, last year I was ministering in the Ukraine church. Tahun lalu saya pelayanan di gereja Ukraina. Ukraine church. And you know, they don't know me at all. Mereka benar-benar nggak kenal But they heard saya. of my reputation. Tapi mereka dengar cerita tentang Because the saya. reputasi saya. superintendent of the Assemblies of God of Poland recommended me. Yeah, he recommended me to the Poland church and Ukraine church. Rekomendasiin saya ke gereja-gereja di Polandia dan Ukraina. Why? Why? Because I made him cry, you see. Kenapa? Karena saya membuat dia nangis. So he and his wife cried. So they, oh God, you know, then please come to Poland, please go to Ukraine. And then so they all don't know me. Saya datang dan Like you, you saya know. kayak saudara. But unlike you, they were all big men, they all beard, all Tapi big mereka guys. nggak seperti saudara, mereka semua Yeah, tough guys, tough guys, kekar ya. tough guys, and the women as well. Whew. Ini wanitanya juga gitu ya. So the pastor said, Pastor, can you pray for all of them? Jadi pastornya bilang, Pastor, In boleh front of nggak everybody. semuanya? Di depan semua orang. So they're going to translate to Ukraine. Jadi mereka akan translate, terjemahkan ke bahasa Ukraina. So they all stand there, all these big guys. Wow, I praise like that, you know. Jadi di situ ya saya dolanya kayak ngangkat. If they fall me, I die. Kalau saya kena tertimpa. Honestly, all big guys. I pray for them. Orangnya besar. Saya berdoa untuk I mereka. pray for the first one. Saya berdoa untuk yang pertama. Then he look at everybody, then he turn away. Dia ngeliat saya terus begitu dia mempalingkan mukanya ya. Because they all cry. Karena mereka semua nangis. Cry, everyone cry. All the way. I spent there, I think, like 3 hours. Selama saya ada di situ mereka nangis selama 3 jam. Same with the Polish church. Sama dengan gereja Polandia. Pastor, I want to leave with one last story. Tapi saya mau menutup dengan satu cerita terakhir. So I was in Montenegro. Have you heard of Montenegro? Jadi waktu saya di Montenegro, beautiful. It's the Bali of Europe. kayak Balinya Eropa. They did the James Bond movie there in the first one. Mereka lakukan mereka Beautiful syuting place. James Bond di situ. So they had the pastor. We planted a church in Montenegro. Our church member. Jadi salah satu jemaat gereja kami merintis di Montenegro. So they invited all the ministers from the whole country. Jadi diundang pelayan-pelayan hamba Tuhan dari negara-negara. So Montenegro has more missionaries than Christian. Jadi Montenegro lebih banyak misionarisnya daripada orang Kristennya. Yeah, there are more missionaries than Christian. Okay, Karena banyak orang misionaris. very tough country. Jadi susah ya Yeah. negaranya. So all the pastors and all the missionaries from all over the world, they all work there, but they're this meeting like this. Semua misionaris, semua gembala-gembala itu berkumpul kayak di pertemuan seperti ini. So unlike you, what they did was they gave me a room like doctor. Jadi beda dengan di sini. So- mereka memberikan saya ruangan kayak dokter. So 2 by 2 all going, doctor come out cry, next one going cry.
Yeah. So there was a couple. Jadi ada sepasang suami istri. So the couple from Canada. Sepasang suami istri Ca- dari Canadian. Kanada, orang Kanada. And I can show you the text from the pastor about what the story is, Saya okay? bisa kasih tahu saudara message. So they were pastors' kids, they're PKs. Jadi mereka PK ya, anak-anak pastor. And so they were, of course, now adults, now they're serving. Dewasa, udah mulai- So they sit down. mereka duduk. I said, God told me you have 4 things going on in your life, Saya 4 bilang, sickness. Tuhan kasih tahu saya ada 4 hal yang terjadi di hidupmu, 4 But God wants to- penyakit. But God wants to heal you now. Tuhan mau menyembuhkan. So the word of knowledge can bring healing. It works with healing as well. My last story is about healing. Sama dengan kesembuhan. You see, because, Cerita terakhir saya itu tentang kesembuhan. so in our church, when we have big events, our ministers will call out sickness and they all will come out, Jadi all the dalam- strangers. Dalam gereja kita waktu ada acara besar, And they get healed. pelayan Tuhan tuh akan mengambil, minta orang yang sakit untuk maju ke depan dan didoakan kesembuhan dan mereka akan sembuh. So this guy, Jadi orang ini, they are Reformed church. mereka gereja reform. Oh, he told me this. I don't know what a word of knowledge Dia is. bilang kepada saya nggak tahu kata-kata pengetahuan itu I apa. grew up in church. Saya besar di Our gereja. group of churches, my pastor, my father, who's a Gereja pastor, saya, they never talk. They don't know what is this. Mereka nggak tahu ini apa. Mereka nggak pernah tahu. That's why I say most of the church don't know what Nah, this is. saya bilang nggak banyak gereja But now tuh you have mengenai the kata-kata weapon. pengetahuan ini. Tapi sekarang saudara punya senjata ini. So then I said, you got these 4 sicknesses. God wants to heal you. Jadi saya bilang sekarang kau punya 4 penyakit ini. But Tuhan God mau didn't show me what menyembuhkan. it was, but you know. Tapi Tuhan nggak 4. menunjukkan kepada saya apa. Tapi kau tahu 4. And you know he has 4. Saudara tahu dia punya 4. Only him Cuman dia. and his children, because it's from his father Dan down the anak-anaknya, line. karena keturunan. It's a hereditary sickness. Kutuk ya saudara, penyakit Cannot be cured. nggak bisa disembuhkan. Cannot. One generation the same Satu curse. generasi ke selanjutnya itu sama. The wife kutuk, okay. saudara. Tapi istrinya nggak masalah. Children all has it. Anak-anaknya semua 2 punya children. penyakit ini, 2 anak. So I said, you have 4. Jadi saya bilang kau punya 4. Straight away the Holy Spirit told him. Langsung Roh Kudus berbicara. He knows kepada what it dia. was. Dia langsung tahu penyakitnya itu His apa. whole life, Seluruh hidupnya. his father's life, seluruh hidupnya, grandfather, dan his kakeknya, children, anak-anaknya, they cannot take 4 types of food. mereka nggak bisa makan 4 jenis makanan. They cannot take tomato, Mereka nggak bisa makan tomat, they cannot take gluten, nggak bisa makan gluten, they cannot take sugar, nggak bisa makan gula, they cannot take milk. nggak bisa minum susu. 4 things. 4 hal. So they clear. So their diet is very strict. Jadi mereka strict banget tentang apa yang But I mereka told him, konsumsi. God's going to heal you Nah, saya today. bilang Tuhan akan menyembuhkanmu hari Because I told him other things about his life. karena saya memberitahukan dia. So hal he yang knows benar. I'm correct. Jadi dia tahu saya benar. So he believed. Jadi dia percaya. Today he'll be healed. Hari ini kau akan No, disembuhkan. when he takes and he gets allergy, he will choke. Kalau dia makan hal tersebut, mengkonsumsi itu dia akan kesedek ya, kayak keselak. So if I'm wrong, he will choke. Jadi kalau saya salah dia akan kesedek. Very risky. Sangat riskan. This business is very risky. Pekerjaan ini sangat riskan. If I did prophecy in the future, I can still say goodbye. Kalau saya melakukan nubuatan But this one is now. Tapi ini masalahnya tentang sekarang. Very risky. Sangat riskan. So he went back. Jadi dia balik. So I don't know. So I went off, I flew off, Jadi and I saya got terbang. text from the pastor. Saya dapat The host. dari pastornya yang So he texts. He says, the night I went back, Dia bilang malam saya balik, pastor told me. pastor bilang pada saya. So I decided to go out. Jadi saya and find memutuskan food. keluar dan mencari makan. But in Montenegro, most of the stores are closed. Tapi di Montenegro tuh kebanyakan tokonya tutup. So I went to only one shop that was open. Jadi saya pergi ke hanya satu toko yang terbuka. But they only have one type of food Dan left. mereka cuma punya satu There's jenis nothing makanan. left. Nggak ada lagi yang lain. It was pizza. Dan makan tuh pizza. Pizza has all 4. Pizza punya True story, I show you the text. They sent me this. Ini kisah nyata ya saudara. 4. 4. He took the pizza. Dia makan pizzanya. He took, I think, Dia This Canadian man dia eat- makan. nothing wrong. Nggak ada yang terjadi. He was healed. Dia sudah He was so sembuh. happy. Dia sangat bahagia. Not curable. Tidak bisa disembuhkan. But God cured him. Tapi Tuhan menyembuhkannya. Revival. Kebangunan Healing. rohani. Kesembuhan. He went back home. Dia balik He makan. went back home. Dia pulang ke rumah. He feed it to his children. Dia kasih makan anak-anaknya. And they are well. Dan mereka semua. Nobody died. So yeah, this is what I'm talking about. I only a few stories. I got hundreds of stories. Sedikit kata-kata pengetahuan. So this is what God wants to do. Jadi Yeah. yang Tuhan mau